Les 5 enseignements ou les 5 leçons qu'on tire des 13 minutes d'intervention du procureur, il y a à la fois les leçons du citoyen malien lambda, et en même temps, il a parlé en tant que procureur de la République, gardien des bonnes mœurs, de l'ordre public, le robinet à travers lequel s'écoule, se distribue la justice dans un état de droit. Ako ko in sorola chuga mina ale yɛrɛ jamanadenya hakilina la silamɛya min b'a a dusukun na silamɛya min ale yɛrɛ ka diinɛ ka tɛmɛ ni jamana sariya min bɛ diinɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la a ko n'i y'o lajɛ n'i ye jamana sariya faamu ka ala yɛrɛ ka diinɛ n'a ka masaya faamu kun fiɲɛ ninnu fila se ɲɔgɔn ma fo ka se ale ma a ko i b'a miiri k'a fɔ ko nin tɛ kun ɲɛnama ye, c'est un faux problème. Ne ye diinɛ faamu cogo min n bɛ k'a matarafa cogo min ani ni e ko i y'a faamu cogoya wɛrɛ la e bɛ ka diinɛ matarafa cogoya wɛrɛ la i bɛ na sɔn i ka diinɛ tiɲɛ ma ni dalilu de ye a tɛ kɛ ni to fanga ye a tɛ kɛ ni jagoya ye. Ne fana bolo ne de ta kan in bɛ e la sɔn ni dalilu de ye n t'i jagoya ni to fanga ye n t'i jagoya ni kuma ye n t'i jagoya ni kɛlɛ ye n t'i jagoya ni juguya ye ni ma se bɛɛ n'i ka hakɛ don a tɛ jago ban cɛ a tɛ sigiɲɔgɔnya ban cɛ a tɛ an yɛrɛ bɛɛ gulonnen bɛ fɛn min na o lakanali a to o jɛ ban cɛ. Je crois que karamɔgɔw yɛrɛ bɛ nin fɔ an ye yan ko Mali tɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min k'i bɛna diinɛ fɔ an ye n'an bɛ kuma kufa ma n'an bɛ kuma yagi ma karamɔgɔw t'o fɔ an ye yan wa ko ka marifa ta ka mɔgɔ don diinɛ la ko o tɛ o ma fɔ bilen ko ka bere ta k'an don diinɛ la ko o ma fɔ bilen o bɛ deli ka fɔ an ye ko diyagoya diinɛ k'o tɛ yen bilen k'a tɛ Adisa kɔnɔ a tɛ sunna la a tɛ kuranɛ kɔnɔ kabini 2012 wagabiyaw bɛ nin fɔ an ye a ko ni dɔ ko ne ta de ye kelen tiɲɛ ni t'o la i ye kafiri ye ni dɔ in ko k'e ta t'o ye ni dɔ in ma sɔn i ta ma mun na i b'a jagoya ko fɔ a ka sɔn i ta ma n'a ma sɔn i ta ma e b'ale kɛ kafiri ye mun na e b'ale ko ye mun na n'a ma sɔn i ta ma tɛmɛ i dalen bɛ mun na tɛmɛ ni o ye ni bɛɛ tora kɔ k'an tɛ se ɲɔgɔn ma jamana sariya fana layiki i ye mɔgɔ fɛn fɛn ɲininka bɛɛ wulila kabini 2012 ko Mali ye république layiki de ye an furadama diinɛ ko kɛlɛ tɛ an bara yan an faw ye chrétiens ye an baw ye chrétiens ye an musow ye chrétiens ye an denw ye chrétiens ye an sigiɲɔgɔnw ye chrétiens ye an jagokɛɲɔgɔnw ye chrétiens ye ko an bɛɛ de barajugu tigɛra Mali kɔnɔ yan nɔ ko diinɛ ko kɛlɛ tɛ yan. Ce discours a toujours été brandi pour récuser yagi ni kufaw ka revendication. Mali ko Mali furadama tɛ jamana min ko diinɛ dɔ bi jagoya dɔ kunna au nom de la laïcité ko depuis Kanku Musaw tile ko bɛ Mali kɔnɔ yan Mackenzie o ma fɔ yan ni an ko ye république laïque maa o maa i dalen bɛ diinɛ min na i yamaruyalen bɛ k'o diinɛ o bato k'o lawaleya jamana kɔnɔ maa si ma yamaruya ka maa si bali i ka diinɛ o lawaleyali la maa si ma yamaruya i ka maa si lagosi a ka diinɛ taabolo kama bɛɛ hakɛ bɛ bɛɛ bolo i dalen bɛ diinɛ min na k'o bato n'o ye tiɲɛ ye silamɛya ni diinɛ wɛrɛ cɛ fo silamɛya kelen yɛrɛ kɔnɔ tuguni ka taa ɲɔgɔn kɔniya ka taa ɲɔgɔn bɔ silamɛya la ka ɲɔgɔn kɛ kafiri ye k'a tɛ ka e ta ɲɔgɔnna kɛ a ko jɔn bɛ se k'i da de o kan tuguni ka tila k'i ɲɛjɔ yagi la k'a fɔ ko tiɲɛ t'a bolo jɔn bɛ se k'i da de o kan tuguni k'i ɲɛjɔ kufa la ko tiɲɛ t'a bolo jɔn bɛ se k'i da de o kan k'i ɲɛjɔ tuguni rebelle la ko tiɲɛ tɛ u bolo ka tila k'i jɔ ko e ye républicain ye ko e bɛ diinɛ kɔ e ko yagi ma ko ala ma fɔ mɔgɔ si ye i ka marifa ta ka jagoya don silamɛya kɔnɔ ala ye dalilu dɔn di e ma e yɛrɛ silamɛ ɲɔgɔn k'e ko jagoya o ka seli e ta cogoya la ni ko ala ma dalilu di kafa ma yagi ma a ka marifa ta ka mɔgɔ wɛrɛ don silamɛya la ala ye dalilu di e ma k'e k'a fɔ jɔn ye ko n'o tɛ ka seli e ta cogoya la k'o ye kafiri ye o dalilu bɛ min kuranɛ kɛra fila ye wa kuranɛ kelen dalilu ma di yagi ma nka kuranɛ kelen bɛ e bolo dalilu dira e ma e ka tɔw kɛ kafiri ye k'o bɔra min
a ko ko non on tɛ se k'o fɔ yagi ma on tɛ se k'o tuguni k'an bɛ jamana république kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko anw bɛ dɔ kɛ kafiri ye ko tout simplement parce que anw bɛ ka diinɛ faamu cogo min k'o tɛ k'a faamu ten anw bɛ ka bato cogo min k'o tɛ k'a bato ten en tant que citoyen a ye bɛɛ hakilila jigin nin principe respecteli la ni ne b'a to an bɛ mɛn sigi la furu bɛ mɛn si la jago bɛ mɛn si la jɛgɛɲɔgɔn bɛ kɛ si la n'o tɛ yen mɔgɔ si tɛ bolo bila ɲɔgɔn na il a parlé en tant que citoyen ici filanan en tant que citoyen a ko mun y'ale dabari ban Ansardine mɔgɔw ye plainte don maa naani minnu kama o maa naani tula kelen bɛ yen n'o ye Mamadu Tarawele Imam Tarawele o ye Haut Conseil dankan sabanan ye minnu taara jalaki don k'olu bɛ Ansardine na olu ka ɲɛmɔgɔ o ye Ousmane Cherif Mourad Haidara ye o ye jɔn ye o ye Haut Conseil président ye Ousmane Cherif Mourad Haidara ka dankan sabanan ko b'a yira k'a fɔ ko Haut Conseil yɛrɛ kɔnɔ bɛn tɛ yen ni bɛn bɛ yen Ousmane Cherif Mourad Haidara ni a ka dankan sabanan olu fila nɔfɛ mɔgɔw tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fo ka taa kelen wele tribunal la ni bɛn bɛ yen Ousmane Cherif Mourad Haidara ka dankan sabanan mana mun kɛ ni o ma faamu walima o ma bɛn Ousmane Cherif Mourad ka mɔgɔw ma olu kan ka se Cherif Ousmane Mourad ma k'o fɔ ɲɛna a y'i ka dankan sabanan a ye kuma dɔ fɔ a ɲininka tan Ousmane Mourad bɛ se ka wele so u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Haut Conseil la u b'a kuma kɛ a bɛna kɛ tan nka fo Ousmane Mourad ka mɔgɔw ka wuli ka taa plainte don o ka dankan sabanan kama Haidara ko ten k'a ta kalama a ma mɔgɔ ci a la wa a ma diya ye Makenzi a ko nin b'a yira ko Haut Conseil kɔnɔ bɛn tɛ yen e tiɲɛ de don bɛn tɛ yen a ko Haut Conseil sigira mun kama a sigira hakilina min kama n'a b'a ka baara la silamɛw ni diinɛ wɛrɛ man ka se ɲɔgɔn ma ka Haut Conseil ten kuma bɛ silamɛw wɛrɛ ka se ɲɔgɔn ma ka Haut Conseil ten f'olu ka dɛsɛ o dilannen na ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la tiɲɛ tɛ baden fɛn ye dɛ sijɛ tɛ bonya ye si tɛ bonya ye Ala m'a fɔ ko n'i ye nin si hakɛ sɔrɔ k'i bɛ don harijinɛ Ala m'a fɔ ko ni si jɛra k'i bɛ don harijinɛ sijɛ ani si taabolo dɔ tamasiyɛn de don ni kɛwale y'o tamasiyɛn jɛya a bɛ f'i ma ko sijɛ ɲuman a bɛ f'i ma ko cɛkɔrɔba ɲuman nka bisigi min sɛbɛnnen bɛ sijɛ la ani si la n'o ma y'i taabolo kɔnɔ i tɛ sijɛ ɲuman ye i tɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye a ko ni Haut Conseil tun jɔlen Haut Conseil sigira mun kama ka silamɛw kafo ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen ye ka diinɛ fɔko ɲuman k'o jɛya k'o kelenya bɛɛ ma ani diinɛw cɛ ka se k'o kuma fɔ jamanadenw ni jamana cɛ k'o fɔ ni o baara bɛ kɛla ɲɛma Haut Conseil président yɛrɛ n'a ka dankan sabanan Haut Conseil président ka mɔgɔw tɛ se ka o ka dankan sabanan wele tribunal la ka Haut Conseil yɛrɛ to yen parce que Haut Conseil de bɛ yen ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'u kafo ɲɔgɔn kan ka diinɛ faamuyaliko ɲuman k'o jɛya bɛɛ ma a laseli kojugu k'o jɛya bɛɛ ma ka bɛɛ kɔlɔsi kana diinɛ yɛlɛma wa silamɛya ni diinɛ wɛrɛ cɛ olu cɛ tɔgɔmanya badenya sinjiya ka se k'o nɔgɔya diinɛ jɔyɔrɔ ka se ka ye faso jɔ la diinɛ jɔyɔrɔ ka se ka ye badenya sinsin na diinɛ jɔyɔrɔ ka se ka ye sigiɲɔgɔnya sinsin na diinɛ jɔyɔrɔ ka se ka ye lakana sinsin na diinɛ bɛɛ jɔyɔrɔ ka se ka ye jamana dɛmɛni jɔli la Haut Conseil jɔyɔrɔ de kama n'olu yɛrɛ dɛsɛra k'u yɛrɛ cɛ labɛn olu bɛ silamɛw ni diinɛ jɔ na bɛn tuguni ça c'est un citoyen qui parle tant d'o dɛrɛmɛ t'a jɛ a ko mun ye nin nati tuguni a ko filanan plainte sera olu ma n'a sera olu ma jamana kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ko n'i y'a ye n'an ma wuli k'an jɔ ni jamana ma jɔ a jɔyɔrɔ la don dɔ diinɛ cɛ kɛlɛ bɛna se hakɛ dɔ la a bɛ jamana sigi a senbara kan k'a tamasiyɛnw bɛ ka bɔ wajulu tɔ tila bɛɛ kɛra ka ɲɔgɔn gosi u yɛrɛ ka kuma ka ɲɔgɔn kilasi u yɛrɛ ka kuma ka ɲɔgɔn tan mun bɛ fɔ arayida la olu bɛ fɔ wajulikɛyɔrɔ la ko n y'a gosi sɔrɔ f'a ma sunɔgɔ ko n y'a tan sɔrɔ f'a munumunu na wajulikɛlaw de Mali kɔnɔ yan ko kilasi a tɔ kɛra DJ Imam ye o de bɛ kɛla ko n'an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la jamana in a diinɛ fɔli bɛ ban a bɛ jɔ a dun kɛra ten mobili bɛ n bolo a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo so bɛ n bolo a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo photo bɛ taa bazɛn bɔnnen don fo da la silamɛ ni waso
almami ni wasu dine ni wasu kira de togoba be anda kira bi dogo ka di sigi ɲɔgɔn ma kira b'a ka dumuni tila ni maaw cɛ kira a donfini dama gɛlɛ nka anw de ka sɛ tɛ tila alimami tɛ mɔgɔ si wele k'a ka sɛ tila mobiliba de bɛ sa fo sɔngɔ bɛ fɔ n ka bazɛn bɛ nin bɔ n donni u bɛ avion kɔnɔ photo bɛ ta selfie f'u bɛ hôtesse wele madame i jɛngɛ dɛ n bɛ yan fɛ o de bɛ yen a ko de bɛ ka taa n'an ma wuli k'an jɔ ko jamana bɛ ci jamana min kan k'i jɔ n'o maralen bɛ fanga ɲinibagaw la n'o ye politiciens ye ɛ ko olu fana ye jamana minɛ k'a da parce que munna k'olu ye diinɛmɔgɔw kɛ comme des bétails électoraux kalafili dɔrɔn kama fanga ɲini nata vote ɲini nata ministre bɛ alimami bara a bɛ misiri kɔnɔ sufɛ fanga ɲini kama alimami bɛ ministre dɛmɛ député dɛmɛ ka kɛ député alimami bɛ président dɛmɛ ka kɛ président ye a bɛ maire dɛmɛ ka k'a ye n'a kɛra ye maire bɛ dugukolo di alimami ma n'a kɛra ye député bɛ taa alimami ka commerçants ka marché discuter ministre bara ni président kɛra ye président bɛ alimami ka quota d'a ma magan visa ɲini na marché alimami tila bɛɛ n'a ka commerçant don l'alliance entre le politique et les religieux o de jamana in ta en otage makan jamɛ nin kuma fɔ yan mɛnna fura publicité bɛ kɛ radio la yan diɲɛ don o don alors que mali sariya ko fura publicité tɛ kɛ radio la a delila ka fura jɔ publicité ORTM kan la loi interdit la publicité sur les médicaments ATT clé de la a sɔrɔya taara wasuji sungalo wasu wusula publicité tɛ kɛ nasiji bigi n'i y'a ta k'i bɛ pasi bigi yɛrɛ bɛ biologie sɛbɛn a yɛrɛ ma nasiji muso ni sin binnen don k'a bɛ yɛlɛ can ka taa jɔ n'i bɛ soko la i b'a sɔrɔ i ma visa sɔrɔ n bɛ nin d'i ma i b'a fɛ ka taa faransi n bɛ nin d'i ma i ma cɛ sɔrɔ n bɛ nin d'i ma i ma muso sɔrɔ n bɛ nin d'i ma fura bɛ n bolo a bɛ Ebola furakɛ a bɛ coronavirus furakɛ a bɛ sida furakɛ kɔkɔ masa ye n ye ɲɛta masa ye n ye bakisɛ masa ye n ye n y'a don tan n y'a bɔ tan hindu kolo bɛ n bolo nin bɛ n bolo a bɛɛ bɛ fɔ don o don radio kan yan ministre de l'éducation communication b'a kalama la loi interdit la publicité sur les radios IRTEL b'a dɔn ministre de la communication b'a dɔn ko sariya ko fura publicité tɛ kɛ radio la nka sunkalo fɛ radio bɛɛ bɛ publicité kɛ fo ministre yɛrɛ b'a lamɛn k'a muso bila ka taa fura san ministre de la santé yɛrɛ fana bɛ yen pour veiller sur la loi portant réglementation du domaine des médicaments le ministre de la santé o fana tɛ fosi kɛ wusulan feere ni nasiji feere ka dabila le ministre de la justice est là chef de procureur sariya ko k'u poursuivi conformément au code pénal le ministre de la justice aucun ministre de la justice aucun procureur n'a porté plainte pour violation de ça munna parce que ko n'i y'a ta ko diinɛmɔgɔw don n'u ye n da nɛgɛ haya kan n'u ye fatiya ta n ye n'u ye n na yɛlɛ sanfɛ n'u ye n na jigin n tɛ passe élection na n bɛ bɔ fanga la ministre fana bɛ bɔ yen bɛɛ bɛ i jɔyɔrɔ kama jamana dara ka sariya da pewu Mackenzie on ne cesse de le dire depuis 2012 an bɛ nin kɛlɛ la radio la ka loi bɔ ka cari bɛɛ ka google taper la loi portant réglementation des médicaments en République du Mali hali n'i bɛ fura bɛ don i bɛ taa licence de ta intention mais bɛɛ b'a kɛ bɛɛ ɲɛna a ko jamana y'i da les politiciens y'u da parce que u nata bɛɛ alimamuw kan ko n'u alimamuw bɛ jouer la alimamuw b'a fɔ misiri kɔnɔmɔgɔw a ye voté karisa ye u b'a fɔ ka kalandenw ye a ye voté karisa ye o voix kama jamana sariya dara k'a ci il faut que l'État s'assume là c'est le citoyen Touré qui parle a ko y'u lamɛn ko mais n'i ye plainte do procureur bara sariya y'a wajibiya maa min bɛ taa jalaki don a ko tigi ka jalaki a ka jaabi di a ma jaabi di a ma kɔrɔ ye di e de nan'i ta fɔ a ye i ye jalaki bin mun kan fo k'o fana lamɛn k'o ɲininka kiiri tɛ tigɛ e kelen ka kuma kan o de ye jaabi dili ye donner une suite à une plainte o la u bɛ a bila ka taa polisi la walima gendarmerie la olu fana bɛ dɔ in wele ani mun ye jalaki ye k'u filɛ dɔ in wele k'o ɲininka karisa bɔra yan a ye nin jalaki b'i kan i hakilina ye mun y'a kan ni tiɲɛ tɛ dalilu min na i b'o di u b'o sɛbɛn i ka jaabi kɔnɔ n'o ye i kɔni mana jaabi min di u b'o sɛbɛn o de ye PV procès verbal
Quand on dit procureur, procureur vous kalaka ladje. Moun na jalagi ke we jalagi ka dan dalu mi au flé. E moun ni jalagi ra. E fona ya foki il note ka dan dalu mi au flé. Abe soro ka ladje no asoro dalu jalagi tien ni nom ne libe ala. Ni tiente aba obe bla ko ta sous classement sans suite. À faut de mako le pouvoir d'opportunité de poursuivre. À quoi vous flabe la main? Ou flabe ka kuma kan ko na tra ko flibe. An certain mo ko no ko ni emu fo ka dauluka. O yiningalo ko kale ma foni mo dogaye akono aw ko a ni ma fonoyi ka yo yininga ayaw dogaye wa ko ayi aya aw baga wa ko ayi aw ko ayre ka yafama anga ustazu anga karamogo o karamogo fura yiningara ako ne ma foni niye nga naw ya famu ka kera tande awla nkante aw manga ay yafama ou flabe yafa de l'utala. Ça c'est ce qu'on appelle la médiation pénale dans le code pénal. O fana be progrès ka barala ni mo fla ñogon wele kana kirila procureur ba fla be ñininga na ye ko bata abse ka awla be ko yafa delikata akobe tribunal noya maganzi. Ça c'est la médiation pénale ka kuma mo fla ni ñogon tie ka be ala ka ba ko ta so ka soro kiri ko mabwala ni kele ne ko ay maje procureur jagwale ndo alors na ko kiri ni a soro kiri ko bala ba bla ka ta kirila. C'est ça. Ako no soro conseil kuya jo andoro la ni affaire de ce tribunal là. Aïdara ni Traoré tu mènes nyene boy a kin basé tribunal là mais ni a sere tribunal là c'est que haut conseil desera de kele de buni ñonche fu sera uluma ambe muni foya anta foya ko malite bi ko dine bawbe na buna me se dugutugu ma ulube kuma mala me na buna me se no ulube kuma o anu mo yere de ñogon bunte sa fu sa tribunal là ametami an jigi mi dugutugu wi an jigi mi dine mo koy e nulu yere desera ga ñogon na be an ko sira an balanguna an kele la me se uluma nulu kuma na ma tutala o bi ulu yere desera ga ñogon na be fu be se gendarmerie la makanji jamana yere sor be mi ressort social culturel be mi et procureur kabara de ni plainte donna procureur bala il a l'obligation de donner une suite à une plainte ni procureur plainte doit bara a karalo a jagwale no ka jabi dima jabi e flay iye mu fo tamashi be mu mese ka yiraka no bala meta kirila il ordonne la poursuite ou bien iye mu fo tamashi berete mu ma yira ko jugu kera donc nyanga ni kobla classement sans suite o be jabi di et pour ka ko ke faka fenno iname ako malere du soutienendo na fora dinemo de sera le makutuma nga sale manini ko denina nega dine tiere tay tien okuma nga salema akotuma ako le sunadi mais ale ta fokate mo ale te mo shi jalaki ka dine la chacun libre Mackenzie voici aye mu fo saba citoyen kumana au conseil mumbembi jigila tigado amanga keta ala kube ala ka kansa boye flona jamana ka joro la sabana en tant que procureur ale jagwalendo ka jabi ti ala nanina fo jamana ka joro la notre jamana bechi parce que procureur est le gardien de l'ordre public be bena sariya mi ka kanchen no ya o koloshi baga procureur di Sigida Mara Saria Koroshi Braille, procureur le gardien de l'ordre public. Dambé, Ani Horanya Sigida Kono, au Koroshi Braille, le gardien des bonnes mœurs. Saria Tikekonuma, au colonie, au robinet, il est le robinet de la distribution de la justice pénale, publique. Ni au robinet Gilpera, Yoro Djiberetenale, ni procureur Fona Kunsara. Tiens be dogoyak sigida kono ni ko europe da ele kosobe na euro ni europe sira teta ja na jara ni agufo ka tiga ate foria euro jite doble ni procureur funa gara fato ga gel gara toy o funa o kiri dama bete me euro la le procureur est le robinet à travers lequel se distribue la justice à l'intérieur d'un territoire déterminé mo nyonya kanga ke euro na iboke Nyangati kanga yorom na iboke. Kangarda kanga yorom na iboke. En fonction de chaque cas, le procureur doit savoir à quand la médiation pénale que yoromina, à quand la mise en garde que yoromina, à quand la poursuite engagée yoromina. Le procureur est celui-là.